बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल के हदीस में लफ्ज़ आया है, हर सुबह शाम फ़र्ज के मुंतज़िर रहो। तो अमूमन सवाल करते हैं कि किस तरह मुमकिन है कि इंसान हर सुबह शाम फ़र्ज का मुंतज़िर रहे, ज़ुहूर का मुंतज़िर रहे, और उसके साथ साथ जबकि रिवायात में अलामात भी मौजूद हैं, निशाने भी मौजूद हैं कि जब जिन निशाने होंगे तब ज़ुहूर होगा। ये इसको किस तरह हम जमा कर सकते हैं अहादीस को? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि सुबह शाम मुंतज़िर रहो, किसी वक्त भी हो सकता है, उधर से आप कह रहे हो कि ये निशानियां हैं, जब ये पूरी होगी तब ज़ुहूर होगा। तो इसको किस तरह इकट्ठा जमा कर सकते हैं? तो आज इनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात कि ज़ुहूर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो माशरे से कोई अलग थलग हो, बल्कि ज़ुहूर क्या है, माशरे का इस रुश्द व कमाल तक पहुँच जाना जो एक मादवी माशरे के लिए साजगार हो, या वो माशरा ऐसा माशरा हो जो तब्दीली को कबूल करने वाला माशरा हो, यानी अब वो तब्दीली चाह रहा हो, माशरा ऐसा माशरा हो जो तब्दीली चाह रहा हो, वो एक मादवी माशरा है और ज़ुहूर के लिए तैयार माशरा है। हम किस तरह ये कह सकते हैं कि आज का माशरा तब्दीली चाह रहा है या नहीं? आप सच बताइए, आप इस माशरे से किस कदर बाखबर हैं कि ये माशरा आप ज़ुहूर के लिए तैयार है या नहीं? हमें नहीं पता। हम अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, हमें माशरे की कोई खबर नहीं है। तो हम किस तरह ये कह सकते हैं कि अभी ये माशरा ज़ुहूर के लिए तैयार है या नहीं है? ज़ुहूर का इख्तिताम यानी इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ का ज़ुहूर करना, ज़ाहिर होना, और लोगों का हकीकी इस्लाम की रूह तक पहुँचना और विलायत इमामत की हकीकी है उस तक पहुँच जाना है। इस हैसियत से, इस लिहाज से कि इमाम ज़माना से राब्ता कायम करना, हर तरह का राब्ता कायम करना मुमकिन हो जाए। यानी हम जब चाहें, जैसे चाहें इमाम ज़माना से अपना राबिता बरकरार कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, गुफ्तगू कर सकें, अपने सवालों को हमने पेश कर सकें, उनसे जवाब ले सकें और उनसे डायरेक्ट हुक्म ले सकें। इस चीज़ का नाम है ज़ुहूर। ज़ुहूर ऐसी चीज़ है जो इंसानी माशरे के मुतहर्रिक होने के साथ वजूद में आएगी। यानी इंसानी माशरा मुतहर्रिक होगा, हरकत में आएगा, तब ज़ुहूर वक़ू पज़ीर होगा। और इंसानी माशरा एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा तग़य्युर और तबद्दुल के लिए तैयार रहता है। अब ज़ुहूर के लिए माशरे का तब्दील होना, माशरे का तग़य्युर करना, माशरे में तब्दीली का आना और इंसानी मतलूबात से गहरा ताल्लुक़ है। यानी इंसान अब इस वक्त क्या चाहता है, यानी अब माशरा क्या तलब कर रहा है? तब्दीली चाह रहा है, ज़ुल्म को ख़त्म करना चाह रहा है माशरा, या नहीं चाह रहा? ये चीज़ ज़ुहूर के लिए बहुत अहम है। यानी जब इंसान ज़ुल्म सितम से तंग आ जाएंगे, इलाही हुकूमत के तलबगार होंगे, माशरा चाहेगा कि इलाही हुकूमत कायम हो जाए, तब ज़ुहूर वाक़ई हो जाएगा। और हम देखते हैं कि हमारा माशरा हर वक्त तब्दीली के लिए तैयार है। मुख्तलिफ़ किस्म के नारे, मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें उठी, मुख्तलिफ़ किस्म के इनकलाब आए। यानी मुआशरा तब्दीली का तलबगार है, मुआशरे के अंदर ये चीज़ मौजूद है। या आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि मुआशरे की ये फितरत है कि वो तब्दीली का ख्वाह है। ये मुआशरा हर वक्त तब्दीली को कबूल करने के लायक है। हम ये नहीं कह सकते कि अब ये मुआशरा ज़ुहूर के लिए आमादा है या नहीं। क्यों? क्योंकि हम मुआशरे से बाखबर नहीं हैं। हमें माशरे के मुतल्लिक़ मालूमात नहीं है कि माशरे की इस वक्त की ज़रूरियात मतलूबात क्या हैं, माशरा इस वक्त किस चीज़ को तलब कर रहा है। हम अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। ज़ुहूर का इख्तिताम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ज़ुहूर से खाना काबा की छत के ऊपर हथियारों के साथ ज़ाहिर होने से इख्तिताम हो जाएगा। और हमें ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि ये माशरा तब्दीली के लायक है या नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि मसलन पहले निशानियाँ ज़ाहिर ऐसी हों कि इंसान समझे कि हाँ भी अब माशरा
ظہور کو قبول کرنے کے لائق ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا، یا ابھی ظہور ہونے والا ہے، یا ابھی ظہور ہونے میں بہت زیادہ دیر ہے، بہت بعد میں ہوگا، ہم معاشرے کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ معاشرہ ہر وقت تبدیلی کا طلبگار ہے، تبدیلی چاہتا رہتا ہے۔ اب ہر وقت منتظر رہیں کہ کسی بھی وقت خدا کی طرف سے حکم آ جائے کہ آپ ظہور فرمائیے اور امام زمانے پر ظہور ہو جائے، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ نشانیوں کے ساتھ کس طرح جمع ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف سے نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ فلاں نشانی ہے، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت تیار رہو، صبح و شام تیار رہو ظہور کے لیے، کیا اس میں تضاد نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، جو ظہور کی ایتھینٹک نشانیاں ہیں وہ 5 ہیں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ظہور کی حتمی علامات 5 ہیں۔ ان میں سے ایک یمانی کا خروج ہے، سفیانی کا خروج ہے، خسف پیدا ہے، نفس زکیہ کا قتل ہے، اور آسمانی استداء ہے۔ اب آپ ان میں سے بتائیے کہ ان میں سے کون سی ایسی علامت ہے جس کے لیے زمین سازی کی ضرورت ہے یا وقت درکار ہے؟ خروج کسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً سے ہو جاتا ہے، تحریکیں فوراً سے اٹھ جاتی ہیں۔ تو تحریک اٹھنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا عرصہ درکار نہیں ہے۔ اب یمانی کا خروج ہونے کے لیے، تحریک اٹھنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، اب اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا عرصہ درکار نہیں ہے۔ اس طرح سفیانی جو کہ شیطانی لشکر ہوگا، اس کے خروج کے لیے بھی کوئی وقت لمبا درکار نہیں ہے، فوراً سے یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اندرونی طور پر یہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ الہی حکومت کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں، تحریک کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ادھر سے شیطانی قوتیں بھی، طاغوت بھی خاموش نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہی کسی وقت بھی ان دونوں لشکروں کا خروج ہو سکتا ہے۔ اور خسف پیدا کے مقام پر زمین کا دھس جانا، اب زمین کے دھسنے میں کتنا عرصہ درکار ہے؟ فوراً سے دھس جاتی ہے۔ اس کے بعد نفس زکیہ کا قتل کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک خنجر چلانے میں، یا ایک گولی چلانے میں، یا ایک بم سے انسان کو اڑانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس کے بعد ایک آسمانی ندا، جو آخری نشانی کا آسمان سے ندا ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو عزیزان، یہ نشانیاں جو حتمی نشانیاں ہیں، یہ اتنی کوئی اس کی لمبا عرصہ درکار نہیں ہے، یہ فوراً سے واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے کہ آپ ایک طرف سے نشانیاں بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح و شام منتظر رہیں۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں حقیقی پیرو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف بنائے اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل ہو کر شہادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔